भालू आखिरू जोतक सब बाल थिला भाषा कौन खसुंदी एटा तीन थर कहले मु बोली पुआ उठे बइछि ये की भाषा अप्रभंश भाषा लोक खरा होइए नहीं ओ को भाषा ए जोटा इनु कहिले भालू कोन दागे रे बाल एटा केस कहून चुट्टी कहून लोम कहून आई मो पाटी हे भाषा पसिबो नहीं ये की भाषा ओ ता माने ओडिसा रे नृसिंह होता केवल अपभ्रंश पाला गाई की पाला गाउछि अरे सुनो आकु अनेक गायक माने कहंती एमानकर मुंडो नाही जदि बाल उपरे कहबू राति जा खाली बाल 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 रे पाला कर देबी एटा लिखा हेछि गोटा प्रमाण देबे गोटे कोन राति जाक नबू खाली लेखाई थबो बाल 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 अरे भाई कोन हसुदा को बुझुना मु प्रमाण देबी गोटे प्रमाण नबू कला गहन कानन बनरे घोर बरसा काल गिरी बाबू घरे धरिले कौन लिखाई बाल लिखाई ए पद को अर्थ दिखा करू भाई रम गोटा गोटा मिलिला तापरे गहन कानन बनरे घोर बरसा काल गिरी बाम करे धरिले नंद यशोदा बाल अर्थ ढेउची पुओ बाबा सेतिकी आ कोन छोट पिला माने बसिचो पाठ पढुचो साहित्य बोई रे उठे विषय चित्री रत्न धारिए कहले बालके मोर बोल कर बेलहु गोविंद सुमारा बेलहु गोविंद सुमारा बेलहु गोविंद सुमारा सेतिकी श्रीमंदिर बड़ देउल जगन्नाथ मंदिर रे आगे सा जो प्रभात सकाल भोग पहली भोग हुए आमे ताकू को भोग कहे बाल भोग बोले कौन चुट्टी भोग अरे हो तो आउ प्रमाण नु बाल वाल्मीकि तैयारी कले वाल्मीकि रामायण जो 7टा कांडर प्रथम कांडटी लिखिले से कांड ना को कांड भालो कांड अच्छा ता अर्थ कौन सेटा चुट्टी कांड नहीं 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 कौन सेतिकी आउ पदे गाइबी गाउनो जेते बेले दशरथ राजा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को बाहा करिकी नेकी जाउथला बाटेरे परशुराम ठिया हला राम सहित ए परशुराम सहित लक्ष्मण रो जेते बेले जुक्ति हला परशुराम कहला मो आगे कौन टिंगी टिंगी काली सोना घुसी गला गला वर्ष बीज ओझा आसला ए वर्ष मु सोना दास आइछि चुप परशुराम रख सुन कतुटा बदमाश पाला वाला मने रख नृसिंह होता मुंड जो दिन टीण हो जाए तमें घेते जुब गायक छम कौन तुमको चिन्हिनी माघ काव्य 2टा 1 रे आरंभ करूछ आगे 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 पाला कौन तुम शिखिन कि जानिन हेला 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 पाला की जाति तुम कि जाति आगे 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 भगवान कंठ तंटी टिकिए देइछि तार अर्थ कोन मोर तंटी नाही आगे मो गाइबाटा कोन एडे खराब ना मोर किछि स्वर नाही गायक होबाकू हेले 4 कांठ दरकार हेला हेला गाई जानी थिबा दरकार कही जानी थिबा दरकार ज्ञान थिबा दरकार श्रोता मानक निकट रे व्याख्या करिबा दरकार ए 4टा जाक जिंस रु तम पाखरे 2टा जिंस नाही आगे तमर कंठ बोले तंटी टिक अछि किंतु ज्ञान घर तमे जमा पाइन मु बेट मारी कोई भी सारा ओडिशा जानी आज नुह सुन बाल आपण मानकर राजा दशरथ कहिला लक्ष्मण कला रेणुका तनुज राम अनुज को
ମନୁଜ ଇଏ ପିତା ତୋର ଶଙ୍କା କରି କାନ୍ତା ମଧ୍ୟେ କହିଲା ଲୁଚିଲା ଦେଖି ମୋ ସୌର୍ଯ୍ୟ ମୋ ବାଳ ତୁ ମୋ ବାଳ ଧୁ ମୋ ବାଳ ଧୁ ବାଳ ଦୁ ତୁ କାଇଁ ନାଚ ଦେଖୁଛୁ ର କାହିଁ ଦଉଛୁ ବସ୍ ଏଠି ବାଳ ଅର୍ଥ ପୁଅ ବାବା ପରଶୁରାମ କହିଲେ ମୋର ବଳ କେତେ ହଁ ତୋ ବାପା ଜାଣିଛି ମୁଁ ଟାଣୁଆ କି ନରମ ତୋ ବାପା ଜାଣିଛି ମୋ ତାକତ କେତେ ମୁଁ ଜାଣିଛି କାଲିଠୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ହେଇଟା କେତେ ତାକତ ହେଠେଇ କଣ ଦେଖି ମାନେ କୋଉଠି କାଲି ମୋ ପାଖରେ ହେଠେଇ ବସବେ ମୂର୍ଖ କଳିଆ ବସ ଓ କାଲିଠୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଆଉ କିଛି ଆପର ଅଛି ଆଉ କଣ ଦେଖିବା ଆଚ୍ଛା ବାଳ ଅର୍ଥ ଚୁଟି ବାବା କବି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ଚୁଟି କି ବାଳ କଣ ପଦେ ପ୍ରମାଣ ଦେବି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ନ ହେଇଥିବ ମୋ ଉପରେ ବାଜିଏ ଆପଣ କହିବେ ବାଳ ଅର୍ଥ ଚୁଟି କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଯୋଉଦିନ ଶୂର୍ପଣଖା ବାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ପଠେଇଲେ ରାମ ଆଜ୍ଞା ଚିଠି ନେଇକି ଶୂର୍ପଣଖା ଯାଇଛି ରାତି ପାଇଲେ ଦିନ ବେଳେ ଯୋଡ଼େ ତିନିଟା ଗାଇବି ରାତିରେ ଦିଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ এইঠু ଯିବି ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରାତି 2টাରେ ଠିଆ ହେବି ବାରିକପୁର ମୁଁ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ମତେ ବେଳେ ବେଳେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହେ ପାଲା ଗାଇଲା ବେଳେ ଯଦି କୋଉଦିନ ଟିକେ ମତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ ମୁଁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଗାଇ ନ ପାରେ ମୋ ଶ୍ରୋତା ମାନେ ମୋ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରନ୍ତି ଆଜି ହୋତା ଠକି ଦେଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ଆଜ୍ଞା ଦିନରେ ଯୋଡ଼େ ରାତିରେ ଯୋଡ଼େ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନେହକୁ ଭାଙ୍ଗି ନ ପାରି ମୋ ଦେହଟା ବି ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି ଆଉ ମୋର ସେ ଶରୀର ଅଛି 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଡାଇବେଟିସ୍ ତାରି ଭିତରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ପାଥେୟ କରି ମୁଁ ପାଲା ଗାଇ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରି ଖାଲି ଏତିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ ହେ ନାରାୟଣ ଯଦି ଜୀବନରେ ପାଲାକୁ ମୁଁ ବ୍ରତ କରିଥାଏ ପ୍ରଭୁ এই পাল্লা গাইলা বেড়ে এই মঞ্চ উপরে মো হার্ট চোক হয়ে যাও মু যেমতি মরি যায় প্রভু কাহিকি পালা মো জীবন আকু সোনা গো সেই বুঝি পারিবনি